ऊपर रुको। Not a problem. Watch out! Great. Help! कोई ना आराम से। पूरी टीम है। चार है, बिना दिक्कत यही है। बहुत सही। एक बचा आराम से। बस। मार मार इसको मार। अरे वाह, क्या खेल है भाई, Well बढ़िया है। done. चल चल के बढ़िया हमारे। Your teammates can still recall you. बच के हुए लेफ्ट से पता नहीं कि ऊपर से मारा है मेरे को कहीं से। वो रहा चूतिया कैंपर दिख गया। एक और। कहाँ पे? ओके, फक ऑफ। दो बंदे आ रहे हैं भाई नंबर 3। डैमेज है भाई वैसे मार। Awesome. अरे
Well done.